वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ माँ बाप की फर्मा बरदारी। अक्सर देखने में ये आता है कि हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़हीन हैं। हम जो कमा रहे हैं वो अपनी ज़हानत से कमा रहे हैं। या जो कुछ हम बन गए हैं, या जो कुछ बनने जा रहे हैं वो अपने इल्म की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने होशियारी की वजह से बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी कुछ हमें दिया जा रहा है, या हमें मिलेगा, ये सारा कुछ हमारे माँ बाप की दुआओं का सदका है। देखें, जो अल्लाह पाक ने ये जो कानून कुदरत को तश्कील ही इस तरह से दिया है, कि जो भी बंदा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करता है, माँ बाप का अदब व एहतराम करता है, तो वो बंदा बेहतर ग्रो करता है, बेहतर तरक्की करता है और माशरे में एक बेहतर फ़र्द के तौर पे सामने आता है। लेकिन मैं जो आज गिला करूँगा, आज शिकवा करूँगा, वो ये करूँगा कि मिनहसल कौम हमारे अंदर बहुत कोताहियाँ, बहुत कमियाँ ज़्यादा आ गई हैं। उसमें एक कमी, एक कोताही जो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा घर करती जा रही है, वो ये है कि हम माँ-बाप के कहने में नहीं आ रहे। हम अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बहुत ही आगे की चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन का कहा मानें। वालिदैन के जो उनको, अगर वो बुढ़ापे में आ गए हैं तो उनकी खिदमत करें। उन्हें कोई पैसे की ज़रूरत है, उन्हें पैसे की मदद करें। देखें, जितने भी लोग मतलब आगे निकले हैं, उनकी आप एक हिस्ट्री उठा के देख लें। उनके अंदर लाजमी माँ बाप की दुआओं का जो उनके साथ एक पैकेज लगा हुआ है दुआओं का, वो बहुत उन्हें कारआमद उनके लिए साबित हुआ। और जितने भी लोग नाकाम हुए, उनका आप उठा के देख लें, कहीं ना कहीं पे उन्होंने माँ बाप का दिल दुखाया, या उन्होंने माँ बाप को परेशान किया, माँ बाप की परेशानी का बायस बने, कहीं पे नाफरमानी की, तो वो लोग नाकाम हो गए। और मैं एक साथ साथ बात ऐड करता चलूँ कि एक तो दुनिया में भी हम लोग नाकाम हो जाते हैं माँ बाप के नाफरमान, और दूसरा जो अक्सर आपने देखा होगा कि आखिरत भी उनकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने दीन के हवाले से भी देखा होगा कि दीन में भी इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा गया है कि माँ बाप की फर्माबरदारी करें, माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आएँ। और बल्कि कुरान पाक में तो इवन यहाँ तक कहा गया है कि जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ, तो उनको उफ़ तक भी ना कहो। तो लिहाजा इस चीज़ को बहुत इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है नौजवान नस्ल के लिए। ख़ास तौर पे मेरा ये पैगाम है कि हमें सबको मिल के माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए, माँ बाप का कहा मानना चाहिए, माँ बाप से मशवरा लेना चाहिए कि कोई भी अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनकी दुआओं के साथ साथ उनसे मशवरा भी लें, क्योंकि एक उनका तजर्बा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं उस वक्त मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो मैंने एक जगह पे फ़ील्ड चेक करनी थी। तो मैं गया, तो वहाँ पे बाप और बेटा दोनों मेरे इंतज़ार में थे। मैंने जैसे ही वहाँ पे जाके बाइक खड़ी की, तो फ़ील्ड चेक करने लगा मैं, सलाम दुआ के बाद। तो जैसे मैं फ़ील्ड चेक कर रहा था, तो मैंने कोई डिस्कशन करना शुरू की उस फार्मर के साथ। तो उस फार्मर ने भी अपना कोई एक अपनी सजेशन या अपना कुछ तजर्बा शेयर करने की कोशिश की, तो बीच में उसका बेटे ने बाप को टोका कि अब्बा, आपको क्या पता, आजकल का दौर में आप लोगों का मशवरे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो वो बंदा बड़ा डिस्हार्ट हुआ। आधा घंटा या पौने घंटे की मुलाकात के दौरान वो बंदा बिल्कुल ख़ामोश रहा। तो मेरा ये देख के दिल बहुत दुखा, कि देखें, एक बंदा अपने बाप को बात भी नहीं करने दे रहा, और उसके बताए हुए तजर्बे को एक नकारा
سوچ رہا ہے، حالانکہ اس نے انہیں پالا ہے، پوسا ہے، انہیں یہاں تک بڑا کیا ہے، انہیں رقبہ بنا کر دیا ہے، لیکن وہ بندہ اپنے باپ کو ایسے ٹوک رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے رویے ہیں، یہ جو ہمارے رویوں میں سختی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیں بالکل ایسے چھوٹے بچوں کی طرح مطلب پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہم اپنے آپ کو 5-10 سال کا بچہ سمجھیں والدین کے سامنے، جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے شفقت سے پالا، ہمیں پیار کیا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں اچھی ایجوکیشن دلائی، اور ہمیں ایک مقام تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تو آج اگر ہم جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی انہیں کیا پتہ، یا انہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، تو یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کا ہر وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہنا چاہیے، اور جب بھی انہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں وہ مہیا کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ان کے مشوروں کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ ماں باپ کے جو مشورے ہیں ان میں اللہ پاک بھی راضی ہے، ان کا حبیب بھی راضی ہے، اور اللہ پاک اس بات میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکے۔ اگر آپ ماں باپ سے علیحدہ بھی ہیں، یعنی اگر دوسری اولاد کے ساتھ ماں باپ ہیں، تو پھر بھی آپ کوشش کریں اچھے کھانے پکا کے پہنچائیں، خرچہ پانی دے کر آئیں، مل کر آئیں، ان کا حال احوال پوچھ کے آئیں۔ اگر آپ دور ہیں تو وہاں سے کوشش کریں ڈیلی ایک دوسرے دن کال پہ بات کریں، اور ان سے حال احوال لیں، ان کی بیماری کا پوچھیں، ان کی صحت کے معاملات کے بارے میں دیکھیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میرا پیغام پورے پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان سے باہر جتنے بھی اوورسیز ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں، اور اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج آپ اتنی اچھی جگہ پہ پہنچے ہیں، اور آپ اچھا کما رہے ہیں، اچھا ارن کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، بلکہ ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اور آج آپ کسی مقام پہ ہیں تو یہ سارا کچھ ماں باپ کی دعائیں، اور ان کی محنت، ان کا پسینہ، ان کا گرمی میں کام کرنا، اور ان کا تگ و دو کر کے آپ کو یہاں پہ لانے میں بہت بڑا رول ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے خود ہی سے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی محنت کا ثمر ہے۔ شکریہ۔